अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वह आइंदा साल 18 जनवरी से रियासत में कंटी वेलगो प्रोग्राम दोबारा शुरू करें। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल करने वाली तालिबात में 33 लाख एडोलेसेंट हेल्थ किट्स तकसीम किए जाएंगे। सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने सेकुलर और जमहूरी पार्टियों से अपील की है कि वह आइंदा आम इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ सख्त मुत्तहिद होकर पूरी ताकत के साथ मुकाबला करें। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कल आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से मुल्क का पहला खांगी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च करते हुए नई तारीख बनाएगा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डी राजा ने सेकुलर और जमहूरी पार्टियों से अपील की है कि वह आइंदा इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होकर पूरी ताकत के साथ मुकाबला करें। हैदराबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेकुलर और जमहूरी ताकतों को चाहिए कि वो कौमी सतह पर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली और इत्तेहाद होना चाहिए। राजा ने कहा कि मुल्क पर सेकुलर ताने बाने को बीजेपी से ख़तरा लायक है और 2024 के इंतखाबात तमाम सेकुलर ताकतों के लिए काफ़ी अहम हैं। तेलंगाना में सीपीआई की रियासती कौंसिल पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है। Is undermining the federal character of Indian state. So if that happens, what will happen to the nation and its future? That is why our party underlines the political imperative that India should be saved, nation should be saved, constitution should be saved, the democratic polity should be saved, for which we call upon all secular democratic parties, regional parties, left parties to come together and fight the elections in order to defeat BJP in 2024. The secular democratic parties, regional parties must come to common understanding. Yes, the threat is grave and BJP has to be dislodged from power. This common understanding should be there at national level. The concrete electoral adjustment and the electoral strategy, tactics can be worked out at state level, taking into consideration the balance of political forces in different states. But at national level, there should be understanding. The primary objective should be to defeat BJP, and that understanding should percolate to states. At state level, the secular democratic parties must come together, must have mutual trust, must be accommodative to each other to defeat BJP. This is what our party Congress has decided and called upon all secular democratic parties across the country, left parties, regional parties, to realize the danger that country is facing. And to save the country, let us all come together, fight, and see that BJP is defeated in 2024 parliament elections. Here we also discussed that the situation demands a strong
fighting Communist Party of India, and we have decided to strengthen the party at all levels. रियासती वज़ीर ज़राअत इस नरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से छोटी मछलियों की मुफ्त तकसीम के प्रोग्राम से रियासत में माहीगीरों के लिए रोज़गार के मौक़े में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश में माहीगीरों को नज़रअंदाज किया जाता था, जिसके नतीजे में कई माहिरगीर रोज़गार के लिए दीगर मकामात को मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए। तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर ने किशन काकतिया तैयार किया और रियासत के तमाम तालाबों को लबरेज कर दिया गया। निरंजन रेड्डी आज वनपर्ती ज़िले के श्रीरंगापुर मंडल के रंगा समुद्रम में छोटी मछलियां छोड़ने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से माहीगीरों के लिए रोज़गार के मौक़े में इजाफे के अलावा देहातों में अवाम को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा मिल रही है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की टास्क फोर्स ने असलहा के फ़र्ज़ी लाइसेंस का रैकेट चलाने वाले 7 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। ये मुलज़िमीन हकीकी असलहा की ख़रीदी के लिए फ़र्ज़ी लाइसेंस तैयार कर रहे थे। इसके लिए वो लाइसेंस जारी करने वाले अहदेदारों की नकल, मुहर और नकली दस्तखत इस्तेमाल कर रहे थे। हैदराबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि इस रैकेट से शहर की सलामती को ख़तरा था, क्योंकि गैर क़ानूनी हथियार ख़रीदे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस रैकेट का सरगना अल्ताफ़ हुसैन 2013 में जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से शहर पहुंचा और सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी में शामिल हो गया। इसे बाद में एक कैश सर्विस एजेंसी में गनमैन की हैसियत से मुतयन किया गया था। वो लाइसेंस के तरीक़ेकार और दीगर तफसीलात से वाकिफ़ था। इसने सिकंदराबाद के एक स्टाम्प वेंडर के साथ मिलकर बंदूकों के फ़र्ज़ी लाइसेंस जारी किए। इसने 30 सिंगल बोर हथियार, 3 डबल बोर हथियार, एक रिवाल्वर और 140 राउंड हथियारों के फ़र्ज़ी लाइसेंस की 34 बुक्स और नकली रबर स्टाम्प बरामद किए। టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీస్ నకిలీ గన్ లైసెన్సెస్ తయారు చేసే ముఠాని పట్టుకున్నారు. కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హైదరాబాద్ గన్ లైసెన్స్ అథారిటీ ఇప్పుడు చట్ట ప్రకారం అయితే ఈ ఆఫీస్ నుండే డీసీటీస్ ద్వారా, ఎస్హెచ్ఓస్ ద్వారా గన్ లైసెన్సెస్ అన్ని కూడా వెరిఫై చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇటువంటి ముఠాలు ఏవైతే ఫేక్ లైసెన్సెస్ తయారు చేసి సమాజంలో ఇటువంటి ఇల్లీగల్ వెపన్స్ ఉండే విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారో వారి వల్ల చాలా ముప్పు మన అందరికీ. అయితే దీని గురించి ఒక చిన్న క్లూ రావడంతో టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు వెస్ట్ జోన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఖలీల్ మరియు ఎస్ఐ రంజిత్, ముఖ్యంగా కానిస్టేబుల్స్ యాదగిరి, మల్లికార్జున్, ముజఫర్, చంద్రమౌళి వారి ఇన్ఫర్మేషన్తో ముఠాని పట్టుకోవడం జరిగింది. దీనివల్ల ఒక పెద్ద కుట్రలాగా జరిగే IIT हैदराबाद में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर टेरेस्ट्रियल मोटर गाड़ियों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन टेक्नोलॉजी तैयार की है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी ड्राइव बाई वायर व्हीकल को ऑटोनोमस व्हीकल में तब्दील किया जा सकता है। IIT हैदराबाद के कैंपस पर वाक़ ऑटोनोमस नेविगेशन एंड डेटा एक्विजिशन सेंटर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब पर जदीद तरीन ऑटोनोमस व्हीकल का तजुर्बा किया गया। IIT हैदराबाद और सुजुकी ने इस टेक्नोलॉजी की तैयारी के लिए गुज़िश्ता साल एक माहदे पर दस्तखत किए थे। इस टेक्नोलॉजी से रोड सेफ्टी को फ़रोग़ मिलेगा और मुल्क में सड़क हादसात की तादाद कम होगी। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा है कि मरकज़ मुल्क को मरकज़ी ममलिकती वज़ीर तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा है कि मरकज़ मुल्क को आलमी तालीमी मरकज़ में तब्दील करने और बैनुल-अक़वामी तलबा को राग़िब करने के अहद का पाबंद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्टडी इंडिया का जो प्रोग्राम शुरू किया है वो इसी सिमत में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत इब्तिदा में 35 ममालिक के बैनुल-अक़वामी तलबा को राग़िब करने का इरादा रखती है। बाद में इस तादाद में मज़ीद इजाफ़ा होगा। सुभाष सरकार दिल्ली में फ़की हायर एजुकेशन समिट 2022 से खिताब कर रहे थे।
نیشنل مینس کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے تحت سال 2022-23 کے لیے درخواستیں پیش کرنے کی مہلت میں اسی مہینے کی 30 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ مرکزی وزارت تعلیم نے بتایا کہ معاشی اعتبار سے کمزور طبقات کے قابل طلباء کو یہ اسکالرشپ دی جائے گی۔ اس کا مقصد 8ویں جماعت میں ترک تعلیم کو روکنا ہے اور طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھے۔ اس اسکیم کے تحت ہر طالب علم کو سالانہ 12,000 روپے اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ بین الاقوامی ویٹرنری پیتھولوجی کانگریس 2022 میں مقررین نے اس رائے کا اظہار کیا کہ جانوروں کی بیماری کی تشخیص کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ مربوط کیا جانا چاہیے۔ حیدرآباد کی پی وی نرسمہا راؤ اور تلنگانہ ویٹرنری یونیورسٹی نے انڈیا ایسوسی ایشن آف ویٹرنری پیتھولوجسٹ کی 39ویں سالانہ کانفرنس آج شروع ہوئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے والے بھارت بایوٹیک کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر کرشنا ایلا نے بیماریوں کی تشخیص کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹلائزیشن کو مربوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں صحت کے لیے لاحق خطرات سے نمٹنے ملک ٹیکوں کی تیاری کے اعتبار سے پوری طرح تیار ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری ادھر سنہا نے کہا کہ سائنٹیفک ایجادات ایسی ہونی چاہیے جن کو جانوروں اور انسانوں کی بھلائی کے لیے زمینی سطح پر راست اپنایا جا سکے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر وی رویندر ریڈی اور دوسروں نے شرکت کی۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے آج پرگتی بھون میں کابینی وزراء اور محکمہ امارات و شاہراہ اور محکمہ پنچایت راج کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں سڑکوں کی دیکھ بھال، خراب سڑکوں کی مرمت اور محکمہ امارات و شاہراہ میں تقررات کے لیے درکار اقدامات پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء وی پرشانت ریڈی، ای دیاکر راؤ، سرینواس گوڑ، رائتو بندھو سمیتی کے ریاستی صدر ایم ایل سی پلا راجیشور ریڈی، ارکان اسمبلی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ مرکزی حکومت نے میڈیا کی ان اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے کہ کو ویکسین ٹیکے کے لیے منظوری کے عمل میں سیاسی دباؤ کی وجہ سے تیزی لائی گئی ہے۔ ان اطلاعات میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کووڈ-19 کے اندرون ملک تیار کیے جانے والے ٹیکے کو ویکسین بنانے والی کمپنی بھارت بایوٹیک میں سیاسی دباؤ کی وجہ سے ضروری عمل کی تکمیل نہیں کی اور کلینکل تجربات میں تیزی لائی۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ میڈیا کی یہ اطلاعات گمراہ کن ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ قومی ریگولیٹری سینٹرل ڈرگس اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن نے ہنگامی استعمال کے لیے کووڈ-19 کے ٹیکوں کی منظوری میں سائنٹیفک طریقہ کار اور تمام ضابطوں کی پابندیاں کی۔ وزارت نے کہا کہ نیشنل ریگولیٹر نے CDSCO کی سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی سفارش پر کووڈ-19 ٹیکوں کو منظوری دی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کل آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا اسپیس پورٹ سے ملک کا پہلا خانگی راکٹ وکرم ایس لانچ کرتے ہوئے نئی تاریخ بنائے گا۔ پرارمبھ نامی یہ راکٹ صبح 11 بجے خلا میں داغا جائے گا۔ تقریباً 300 سیکنڈ تک راکٹ پرواز کرے گا۔ VKS راکٹ کا جملہ وزن 545 کلو گرام ہے۔ یہ راکٹ 101 کلومیٹر کی اونچائی تک جائے گا۔ مرکزی مملکتی وزیر برائے سائنس ٹیکنالوجی ڈاکٹر جتیندر سنگھ اس موقع پر موجود رہیں گے۔ تلنگانہ چیف منسٹر نے کہا کہ 18 جنوری سے ریاست بھر میں آنکھوں کی بینائی بحالی کا پروگرام شروع کیا جائے گا۔ آنکھوں کی روشنی پروگرام آئندہ سال 18 جنوری سے ریاست بھر میں شروع کیا جائے گا۔ چیف منسٹر KCR نے اس پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر نے آج آنکھوں کی روشنی پروگرام کا جائزہ لیا۔ KCR نے صحت عامہ پر وزارت صحت اور دیگر وزراء کے ساتھ میٹنگ کی۔ واضح رہے کہ یہ پروگرام 2018 میں 15 اگست کو ضلع میدک سے شروع کیا گیا تھا، لیکن 5 ماہ تک ہی جاری رہا۔ حکومت نے اس مد میں 106 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ اب دوبارہ اس فلاحی اسکیم کا احیاء عمل میں آئے گا۔ جدید سکریٹریٹ دوبارہ جلد ہی کام کرنا شروع کرے گا، ریاستی وزیر IT KTR کا بیان۔ TRS پارٹی کے کارگزار صدر اور ریاستی وزیر KTR نے ٹویٹ کیا کہ تلنگانہ ریاست کا نیا سکریٹریٹ ایک خوبصورت شکل اختیار کرے گا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سکریٹریٹ ایک خوبصورت شکل کا ہوگا اور چند ماہ کے اندر اندر یہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ نئے سکریٹریٹ کا نام ڈاکٹر BR امبیڈکر کے نام پر موسوم کیا جائے گا۔ ریاست میں بڑھتی آبادی کے لحاظ سے مزید 15 فائر اسٹیشن قائم کرنے حکومت نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔
ریاستی حکومت 15 نئے فائر اسٹیشن قائم کرے گی۔ اس نے ان کے انتظام کے لیے درکار 382 ملازمتوں کی بھی منظوری دے دی، بلکہ ریاستی حکومت نے اس کے لیے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ احکامات میں یہ صراحت کی گئی کہ قانون ساز اسمبلی حلقوں میں فائر اسٹیشن قائم کیے جائیں گے جن کے پاس ریاست میں ابھی تک کوئی فائر اسٹیشن نہیں ہے۔ علاوہ ازیں نئے منظور شدہ ملازمتوں میں 367 ملازمتیں مستقل بنیادوں پر پر کی جائیں گی اور 15 ملازمتیں آؤٹ سورسنگ کی بنیاد پر ہوں گی۔ حکومت تلنگانہ طالبات کی صحت و تندرستی کے لیے ہیلتھ کٹ تقسیم کرے گی۔ تلنگانہ حکومت جو ریاست میں طبی اور صحت کے شعبے کو مضبوط کر رہی ہے، طالبات کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم طالبات کو مفت میں نوعمر صحت کٹس تقسیم کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ KCR نے بجٹ میں کہا ہے، اس کے لیے حکومت نے 69.52 کروڑ روپے کے ساتھ نوعمروں کی کٹس کی خریداری اور تقسیم کے لیے انتظامی اجازتیں دی ہیں۔ سیکریٹری محکمہ صحت مسٹر رضوی نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ حکومت کے اس فیصلے سے ریاست کے تمام سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں 8ویں سے 12ویں جماعت میں پڑھنے والی تقریباً 11 لاکھ طالبات کو فائدہ ہوگا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوتوا کے انجہانی قائد ونائک دامودر ساورکر انگریزوں سے خوفزدہ تھے۔ بھارت جوڑو یاترا کی ایک ریالی مہاراشٹر سے راہل گاندھی کی قیادت میں نکالی گئی۔ اس موقع پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ونائک دامودر ساورکر ہندوتوا کے آئیڈیل پر الزام لگایا کہ وہ انگریزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے، اسی لیے وہ انگریزوں کے اعلی کار کے طور پر بھی کام کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے انگریزوں کو خط بھی لکھا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ساورکر انڈمان کی جیل میں قید تھے اور اس قید سے رہائی کے لیے انگریزوں کو لیٹر بھی لکھ کر دیا تھا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ساورکر کا ایک ویژن تھا اور گاندھی جی کا ایک ویژن ہے، ان دو ویژنوں کے درمیان مقابلہ آرائی چل رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس طرح کے الزام پر راہل گاندھی پر تنقیدیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی الزام کو دہرایا ہے اور کہا کہ اگر مہاراشٹر حکومت چاہے تو مجھے گرفتار کر لے، میں تو خوفزدہ نہیں ہوں۔ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار عام آدمی پارٹی کے وزیر ستیندر جین کی ضمانت مسترد کر دی گئی۔ دہلی کی ایک عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار عام آدمی پارٹی کے وزیر ستیندر جین کی ضمانت کو مسترد کر دیا۔ اسپیشل جج جسٹس وکاس دھول، جنہوں نے دونوں فریقوں کی دلیلیں سنی اور ستیندر کو ضمانت نہیں دی۔ ED حکام نے ستیندر کی ضمانت کے خلاف دلیل دی ہے کہ انہیں گمراہ کیا گیا اور وہ تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا موقع ہے جب عدالت نے ستیندر کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ دہلی کی عدالت نے جون کے مہینے میں بھی ان کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ 30 مئی کو نئے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بم دھماکوں کے ذمہ دار کرنل پروہت اور پرگیا سنگھ ٹھاکر کے وغیرہ کو ضمانت تو منظور ہو جاتی ہے، لیکن سیاسی انتقام کے لیے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کی ضمانت نہیں ملتی۔ یہ کیسی قانون کی حکمرانی ہے؟ اور اس میں آپ دیکھ لیجئے، یہ ساورکر جی کی چٹھی ہے جس میں انہوں نے انگریزوں کو لکھا ہے، اور میں پوری چٹھی آپ کو پڑھنی ہوگی، دیکھ لیجئے، میں نے ہائی لائٹ بھی کر رکھی ہے، مگر میں صرف آخری لائن پڑھنا چاہتا ہوں۔ انگریزی میں لکھی ہے تو میں انگریزی میں بول دیتا ہوں۔ I beg to remain, sir, your most obedient servant, V.D. ساورکر۔ ہندی میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، سر میں آپ کا نوکر رہنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے نہیں لکھا، یہ ساورکر جی نے لکھا ہے۔ تو اس کو آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، اگر فڈنویس جی دیکھنا چاہتے ہیں اس کو وہ بھی دیکھ لیں۔ تو میں تو اس میں بہت کلیئر ہوں، ساورکر جی نے انگریزوں کی مدد کی تھی۔ رشمی پرانک، سام ٹی وی۔ سواڑے مطلب روکنے، یاترا کو روکنے کے لیے روک دیجئے، کوئی پرابلم نہیں ہے، روک دیجئے۔ دیکھیے، کسی کا کوئی وچار ہو اس کو رکھنا چاہیے، اور اگر سرکار کو لگے کہ بھارت جوڑو یاترا کو روک دینا چاہیے تو روکنے کی کوشش کیجئے، کریے۔ گجانن نماٹے، TV 9۔ میں یہ آپ ڈسٹریکٹ کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔
हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा का काम है, हमें भारत को जोड़ना है। ये इस सवाल के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ हम कन्याकुमारी से शुरू किए हैं, हम श्रीनगर तक जाएंगे और वहाँ पर हम तिरंगे को लहराएंगे। ये हम कर रहे हैं, ये हमारी तपस्या है, और हम और कुछ चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मुस्तान मिर्जा, आज तक। मेरा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन हुए तो आपने 40 रैलीज की थी, और पिछली बार गुजरात में भी बहुत बड़ा कैंपेन आपने किया था, पर इस बार आपके इक्का दुक्का सिर्फ रैलीज है गुजरात में, तो ऐसे क्यों? बीवी को कत्ल करने वाले महरूज स्वामी श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि राजीव गांधी के कातिलों की रिहाई की तरह इन्हें भी छोड़ दें। वादे रहे कि राजीव गांधी के कातिलों को वारिसे राजीव गांधी ने माफ़ कर दिया था। श्रद्धानंद को किसने माफ़ किया है? 80 साला स्वामी श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इन्हें राजीव गांधी के कातिलों की तरह रिहा किया जाए। इस मुतालिबे के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। वो अपनी बीवी को कत्ल कर देने के जुर्म में 29 साल से जेल में है। श्रद्धानंद के वकील वरुण ठाकर ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जे.पी. पादरीवाला के बेंच के सामने अर्जी दाखिल की है। वाज़ेह है कि श्रद्धानंद की बीवी मैसूर के देवान सर मिर्ज़ा इस्माइल की पोती शकीरा ने साबिक सफ़ीर अकबर खलीली से तलाक़ लेने के बाद 1986 में श्रद्धानंद से शादी की थी। 1991 में श्रद्धानंद ने शकीरा को 600 करोड़ रुपए की जायदाद हथियाने के लिए बेंगलुरु की रिचमंड होटल में शकीरा का गला घोंट कर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने शकीरा की लाश को होटल से बाहर निकाला और 30 अप्रैल 1994 को श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया। दौलत के लिए, जायदाद के लिए लालच का कत्ल है। अब 80 साल से बाहर निकल भी गया है तो 600 करोड़ पर मौज उड़ाने के कितने दिन जिंदा रहेगा? इसे कहते हैं खस कम जहां पाक। डॉक्टर ने अस्पताल में दाखिल खातून का गुर्दा चोरी कर लिया। डॉक्टर से गुर्दा वापस करने का मुतालिबा। खातून ने डॉक्टर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इसके दोनों गुर्दे चोरी कर लिए गए। अब सवाल ये है कि इसका दोनों गुर्दे चोरी होने में तो बग़ैर गुर्दों के ज़िंदा कैसे है? अगर डॉक्टर ने फिलवाक़े दोनों गुर्दे चोरी कर लिए हैं, उसके बावजूद औरत की सेहतमंद बना दिया है, तो फिर ये एक इनकलाबी कारनामा होगा, क्योंकि इस तरह से एक इंसान गुर्दों के बगैर भी ज़िंदा रह सकेगा। ये वाक़या मुजफ्फरपुर का बतलाया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना है। बिल्कुल, सकरा थाना अंतर्गत बरियारपुर ओपी में किडनी एब्सेंट पाए जाने का मामला संज्ञान में आया था। इस कांड के जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। कौन है सर? कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, इनका नाम पवन है। इन्होंने पूरी घटना में अपने साथ अन्य लोग हैं, जो भी अन्य लोग हैं उनकी भी भूमिका को एक्सेप्ट किया है। उनका नाम पता उन्हें इन्होंने बताया है और इनके कन्फेशन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। भूटान वगैरह भागने की जानकारी थी इनकी बाहर? अनुसंधान में बहुत सारे फैक्ट्स आए हैं। नतीजा ये है कि इनकी अरेस्टिंग की गई है। कहाँ से सर पड़ रहा है? बरियारपुर से ही इनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित की गई है। इसी का नर्सिंग होम है सर? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इनका जो नर्सिंग होम है वो अनरजिस्टर्ड है। एक खपड़ेल नुमा मकान में इनका क्लिनिक चला करता था, जहाँ पे कि अन्य सो कॉल्ड तथाकथित चिकित्सक सर्जरी या अन्य कामों के लिए आया करते थे। उसी क्रम में ये घटना घटित हुई है। एक जो नामजद अभियुक्त हैं प्राथमिकी के, उनकी अरेस्टिंग हो गई है। शेष जो अभियुक्त हैं उनकी पहचान भी हुई है। उनमें से कुछ नामजद हैं, कुछ अन्य का भी नाम सामने आया है। सबों की अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। किडनी निकालने के पीछे सर क्या कारण आ सकते हैं? तस्करी की बात? नहीं, इन्होंने जो अपनी अभी तक के पूछताछ में या अनुसंधान में जो फैक्ट्स आए हैं वो ये है कि ये घटना जानकारी के अभाव में इन लोगों के द्वारा कारित की गई है। चूँकि ये लोग, न तो इनके पास कोई मान्यता प्राप्त डिग्री थी, न ही इनके पास कोई एक्सपीरियंस था, इसीलिए बिना नॉलेज के इन लोगों ने जो सर्जरी की है उसी का परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई। चीनी सदर ने कनाडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो को भरी महफिल में बेवक़ात कर दिया। G20 इजलास के मौके पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंतहाई नागवारी का इजहार किया और कहा कि एक रोज़ पहले हुई मुलाकात की तफसीलात मीडिया में क्यों अफ़शा किया गया। मीडिया ने कनाडियन इलेक्शन में चीन को मुबैना मुदाखलत का मामला उठाए जाने के दावे किए थे, जिस पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने खफगी से कहा कि हमने जो भी बात की वो अखबारात को बता दी गई है।
یہ غیر مناسب ہے، ایسے تو بات چیت ہوئی ہی نہیں تھی۔ کیا آپ کی جانب سے کوئی بات یقینی ہے؟ اس پر کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا میں ہم آزاد، کھلے اور بے تکلف ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں، جسے جاری رکھا جائے گا۔ اسرائیل نے بحر عمان میں اپنے آئل ٹینکر پر ہونے والے ڈرون حملے کا الزام ایران پر عائد کر دیا۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق بحر عمان میں اسرائیلی کمپنی کے آئل ٹینکر پر حملہ ہوا، جس کے بعد اسرائیلی عہدیدار نے اپنے بیان میں اس حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے آئل ٹینکر کو اسی میزائل سے نشانہ بنایا جو ایران نے یوکرین کی جنگ کے دوران روس کو فراہم کیے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال اسرائیل انٹیلیجنس نے ایران کے اندر ایران کے ایٹمی سائنسداں کو قتل کر دیا تھا۔ جب دنیا نے اسرائیل کو کچھ نہیں کہا تھا تو اب دنیا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس مسئلے پر ایران کو کچھ کہے۔ اسرائیل نے ایٹمی سائنسداں کو ہلاک کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ہی تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمان کا واقعہ ایران کا ایک معمولی رد عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب نے انسداد وبائی امراض کے لیے عالمی فنڈ میں $5 کروڑ کا عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے انسداد وبائی امراض کے لیے عالمی فنڈ میں $5 کروڑ عطیہ کرنے کا اعلان G20 اجلاس سربراہ اجلاس میں کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق یہ پہلا اعلان سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پڑھ کر سنایا۔ واضح رہے کہ G20 سربراہ اجلاس میں 15 سے 16 نومبر تک انڈونیشیا میں جاری رہا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کسی ایک سیاسی پارٹی کے امیدوار کے مقابلے میں دوسرے کی حمایت نہیں کرتے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ڈپٹی ترجمان ویدانت پٹیل نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکہ پروپیگنڈا اور غلط و گمراہ کن اطلاعات کو پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی راہ میں آنے نہیں دے گا۔ پاکستان ہمارا اہم پارٹنر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں پاکستانی فضائی اڈے استعمال کرتے ہوئے افغانستان پر امریکی حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن عمران خان نے اسے روک دیا تھا اور چین سے گودر بندرگاہ کے کام میں تیزی لانے کے لیے کہا گیا تھا، جبکہ موجودہ حکومت کو عمران خان امریکہ کی بوٹ پالش حکومت کہتے ہیں، اور اس حکومت نے روس اور چین سے تعلقات میں سرد مہری اس لیے برقرار رکھی کیونکہ اس سے امریکہ سے یہی احکامات وصول ہوئے تھے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ تو ناظرین، میں آپ کا دوست سید شہاب الدین، دا گریٹ انڈین لافٹر چیلنج پایا پایا فیم۔ دیکھتے رہیے TNT نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ چینل۔